Alright mga kaibigan, nandito ngayon tayo sa Dolmar. Nandito tayo sa first ever 168 Intertoda Cup season by K1 DJ Castillo. Semifinals na tayo mga kaibigan. At ito yung mga tumulong sa kay Kagawad K1 TJ Castillo. Siyempre AM Action at Malasakit, EM Enteng Malapitan. Ito yung kay TJ. Pagdating mo ni Kagawad, start na po tayo. Alright. Darating po si Kagawad mga kaibigan. Kasama natin dito si Bakol at ang presidente, ang mga Soliman dito sa Dolmar. Ito, nag-warm up na sila. Ito ang Team Dolmar. Sabi ko sa'yo, muha nito balut eh. Yan si Emil Ayan si Emil please. Dali kayo, Dodong. Dito, Maranao. Ayan si Makmak. Si Dabo. Ito yung mga humaharang din sa court ng ng Maranao pag may dayo sila din naglalaro So semi-finals na mga kaibigan nagwa-warm up na sila. Nauna na yung laban dito. No? Nauna na yung laban dito habang nagwa-warm up may laban, kitang-kita mga kaibigan Mamaya mag-iiyakan yung mga yan. Ito na ang ating boom! Ang nagpaliga! K1. Pare, semi-finals na tayo Kaya kasama natin ang ating siyempre number 1, K1 TJ. Ayan ang presidente natin. Siyempre ang mga Soliman dito sa Dolmar mga kaibigan palagi nagpapaligayan dito. Ayan, kasama natin lagi si K1. Okay, andito na sila. Si Bakol naman yung nawala. Mga audience. Ayan. Pakita natin yung mga audience. Ayan mga supporters ng Maranao sa Dolmar. Kaibigan! Okay, dito tayo sa Dolmar. Stretching. Dali. Walang pants tong Dolmar si Emil Emil, pak, sablay. Wala, nandito yung pants nila box, tara, dyan si parang DJ. Pero ano muna masasabi mo dito? Kasi semi-finals na tayo kaibigan Representative Maranao. Ayan, K1 natin mga kaibigan. Siyempre, siya yung tumulong dito. Sabi nga, ito nga yung first ever mga kaibigan ng 168 Intertoda na gawa. Same rules tayo, Mac. Kung maalala nyo rin po. Meron pa rin rules na gano'n. Then kayo mamimili kung sino papasok. Ilan kayo? May rules sila na gano'n. Lahat sila umabot na 10. Mamimili sila kung sino matitira. Second quarter lang tayo Game, pasok tayo, first 5. Kung maalala nyo po yung sa Villa Maria. Lahat. Si Kagawad DJ din yung nagpano nung mga Becky natin. Naalala nyo yun? Siya rin yung unang-una nagpalaro dito noon. Tapos ngayon, first ever Intertoda ng 168. Yan. Okay, kausapin muna sa semifinals mga kaibigan. Number 2. Tapos number 3. Number 3 ang Maranao. Ayon sa source natin, number 2 ang Dolmar. Usap muna. Intertoda. Semifinals na po ito. Walang twice to beat dito kasi 2-3 to Number 2 and number 3. Kung sino manalo dito, papasok ng championship. Okay, ayan na Kamayan na sila. Pakitanggal po lahat ng kwintas, porcelas. Oy, ayan na Cody. Si Emil agad Pass to Boselli, wala.
pasa ni Lebron kay Bronny James eh, sablay. Pass to Beltran. Pass to number 9. Ay, unang puntas. Palakpakan din ngayon, ha? Unang puntos dito para sa Maranao, mga kaibigan. Kobe, tiered up, no good, rebound. Flores. Oy, si Macmac pala yan. Still, Beltran. Pass to Flores. No good. Rebound by Arellano. Tumiran, no good. Rebound by number 22. Pass to Amanya. Amanya drives. Yan. Flores. Basket. 2 points. Magtalas. Yun! TikTokan mo, kaibigan. TikTokan mo. Ayan na! Flores, no, out of bounds. Out of bounds. Uy, inagawan. Inagawan mga kaibigan, pero natabigan nakakuha na ni Dodo. Arellano, pass to Soliman. Pass to Anthony. Steve Amanya, pass to Flores. Pass to Danao. Drives in, foul. Two scorer. Number 34. 2 shots para kay Danao. First throw, nagmamadali. Pasok. May biyahe pa, pare. Second throw, para may service ka. Wala. Rebound, Anthony. Pass to Boss Emin. Pass to Soliman. Wala. Alon. Naka-2 points. Iba na rin talaga, mahaba. Kahit nakayo ko, abot pa rin. Beltran daw. Flores. Nice pick! Uy, sablay! Rebound by number up. Out of bounds. Out of bounds by Bola ng Maranao. Soliman. 13 seconds to shoot. Nakay Marcelo yung bola. Uy! Delikado yung ganang pasa. Pass to Beltran. Tulo ng 3. Bang! Beltran. Jersey number 13. Soliman. Pass to Anthony. Pass to Boss Emil. Boss Emil drives 2 points. Grabe siya. Magtalas. Score is 8-6. Amanya. Follow up. No good. Rebound. Oy! Nakakuha ng foul. Si number 7, Magtalas. First personal foul, second team foul. Boss MJ. 6 minutes, 39 seconds. 2 shots para kay Danao. First throw. Oh, no good. Pangalawang sablay na po ni Danao sa free throw. Second throw. Oy, dalawa na rin ang nasishoot niya sa free throw. 2 out of 4. Soliman. Pass to Magtalas. 10 to shoot. Still by Danao. Binigay, ayun, hindi nakatingin. Up. Kickball. Oh, kickball, oh. Sino kaya ang mag-a-advance sa ating final round? Abangan. Eto na, si Soliman. Kill drop. No good. Rebound. Danao. Fast break na. Go ni Daguy. Arellano. Pass to Soliman. Drives. Basket. Amanya. Pass to Flores. Wala. Rebound. Nagkatabigan na. Go ni Soliman. Kobe. Pass to Anthony. Ganda ng pasa. Ganda ng pasa natin doon, ha. Change favor naman na ng isa.
Dolmar. Lamang na, Dolmar, oh. Humabol sila, oh. Danaw, tumira, no good, rebound, Boss Emil. Binato, nakakuha ni Baba. Amanya, pass to Beltran. Ayan na naman si Beltran. Uy, nice pass. Last possession tayo, ready, Change 5. Oh, 5 minutes to, ha. Change 5. Inabot. Ito, oh. Oras, oh. 5 minutes. 10 Umabot seconds. ba palit 5? Umabot ba 5? Pass to Miranda. Ayan, nagdatingin ng mga players ng Dolmar. 10 na sila. Pass to Boss Bry. Boss Bry. Tumira Lowed. Rebound. San Roque. Pass to Lopez. Lopez forward. Rebound Dalangin. Dalangin. Pass to Soliman. Pass to Saez. Saez. Saez drives. Nice pass. To Rondo. Rondo fakes. Pass to Miranda. Miranda. Hold through. Miranda. San Roque. Nag-isat. Basket. Miranda. All 30 na daw. Size. Out of bounds. Ano ni Dabo yan? Anak ni Dabo? Ang lupit naman. Oo. Ayun, oh. San Roque. Pass to Bruce. Pinasa gilid. No good. Rebound by Rondo. Rondo. Pass to Miranda. Miranda drives. No good. Rebound San Roque. San Roque. San Roque. Pass to number 09. Drives. No good. Rebound. Oy! Foul. Number 09. First personal foul. First team foul. Maranao. Pare, kala ko sinabi mo Miranda rights, eh. Miranda. Pass to Soliman. Oy! Foul. Number 14. First personal foul. Second team foul. Grabe si Boss Brian. Nakikipagkirian, ha? Mamaya, sasakit na ng mga katawan mo. Size. Foul. Daming foul ngayon, ha? Foul na naman. Number 14. Si Maranao. 2 shots para kay Size. Nagpakit na naman. Aray ko. Sablay tuloy. Second throw. Wala. Out of bounds. Ball ng Maranao. Next game natin, Casimiro versus Natividad Phase 3. Oy! Casimiro. Oy! Nabitawan niya, oh. To beat advantage. Dabo. Pinasa. Nasimbot. Nakakuha nino. Ni Soliman. Pressure defense si Miranda doon. Dalangin. Pass to Soliman. Boss Bry. Pass to Dalangin. Nag-isip. Turn to shoot. Saez. Pass to Rondo. Time to shoot. Soliman. Wala. Shot clock violation. To base. Kala ko, abutin pa ng shot clock violation yun, eh. San Roque. Umigot. To base. Iba talaga yung mga ano ni Dabo, no? All 15, 2 minutes and 23 seconds. All 15. Ganda laban, ha? Size, pass to Dalangin. Whoop! Dalangin pa rin, pass to Boss Bry. Pass to Miranda. Step back, jumper. No good. Rebound by Lopez. Huwag ka dito. Bungka sa kabila. 2 minutes. Oy! Grabe. Violation. May music tayo, pare. Parang ano yung sa NBA. Pass to Dalangin. Jumper. No good. Uy! Ganda na pasa naman yun. Uy! Foul. Foul ba? Rep. Foul nga. Ay, hindi
14, Patalbo. Third personal foul. Warning for penalty. Parang naipon yung hangin ni referee doon ah. Parang naipon yung hangin ng referee. Kala ko 3 seconds eh. May foul pala, may foul. First throw pasok. Grabe si Rondo. Second throw. Uy, ano ko ba nangyayari? Pasok pa rin. Layo mo yung speaker. 2-point lead by Delmar. 17-15. Number 09, pass to Lopez. Oy! Lopez, nakaroon ng foul. Foul number. Lopez. Lopez for 3. Bang! Foul Lopez. Miranda pa rin. Miranda. Pass to Saez. Saez to him. Grabe naman sa eyes oh. 1 minute. Lopez. Pass to Patalbo. Patalbo. Pinasa ilalim. Block. Same ball. 13 seconds to shoot. 47 seconds. Bigay sa referee. Nakagaw nila langin. Pass to Saez. Saez. Pass to Miranda. Rondo. Hoy, lumuwa. 25 seconds. Tabo. Pass to Patalbo. Patalbo drives. No good. 15 seconds. Miranda. Foul. Number 09. Second personal foul. Penalty, Maranao. 8 seconds na lang. 8 seconds. 8 seconds na lang, penalty na Maranao. Pak, sablay. First throw, no good. Isa lang lamang ng Dolmar ah. 8 seconds. 19-18. Second throw. Hoy, sablay yung dalawa. Number 9. Pwede pa yan, oh, 5 seconds. 2. Nice pass. Oh, supaltan. Nice defense. Nice defense by Saez doon. Ito yung score natin, oh. 19-18 na po Official sa score is 19-18. 1 point lead by Delmar. Uy. May alingaw-ngaw yung sticker. Nagpe-feedback. Ayan na, second quarter na. Ayun. Back to the ball game na tayo. Wala. Sullivan. Offensive foul. Offensive foul by number 22. Gabi. First personal foul, first team foul. Danaw. Pinasa. Hoy, nadulas. Rebound the goal. Pass to Sullivan. Sullivan, pass sa rin. Hoy, yung pasa din. Pareha sila error ah. Ito na. Marcelo. Trap defense sa Delmar. Ano kayang gagawin na? Maranao, Inicha. Oh! Foul tayo doon sa ilalim. Si number 21. First throw ni Danao, pasok. Pasok. Ang unang free throw. Tingnan natin yung pangalawa. Second throw. Uy! Sablay. Yan. 3 out of 6. Wala na. Nabibilang natin sa kanya kasi lagi isa lang nasa-shoot. Sullivan, Kobe. Oy, parang DJ lang pala magpapaayos eh, no? Out of bounds, throw ng bola. Parang DJ lang pala mag-ayos eh. Ayun na, inagis na! Kaso sa kalaban. Anthony, pass to Boss Emil. Magtalas na agaw ni Danao. Pass to number 22. Number 22. Nilayap, wala, rebound, back.
Boss Emil, ayan, nag-trap na din yung kabila. Puro sila trap, patay tayo dyan. Soliman, pass to the goal. Dagol pa rin. Umigot. Oy, may foul. Si number 4, si Danao. Nakalso. Personal foul, Danao. Nakalso ni Dodong si Marcelo. Umaray. First throw. Grabe naman yung bitaw ni Dodong dyan. Pasok. Second throw. Pasok pa rin. Basket. 8 minutes, 10 seconds. All 21. Back. Magbilas. Magbilas. Danao. Hey, 2 points by number 4. Uy, nice pass. Ang ganda naman nun. Emil. Kobe. Soliman. Uy, makmak na naman. Makmak drives. Super ball ka nga lang. Reserve timeout. Galvan. Uy! Nasayang na Villanueva yung tiro. Pass to Arellano. Layup. Wala. Rebound. Danao. Pass to Makmak. Pass to number 22. Timeout. Balwan. Niratrat na ng Maranao, mga kaibigan. 27-21. Niratrat ng Maranao. Score natin is Okay, bakbakan na in the ball game again. 7 minutes and 21 Sana si, seconds. si Dodong. Oy, pasok na ulit. Si Soliman. Warning for delaying the game, Dulmar. Akala niya change 5 siguro. Anthony. Pass to Ricky. Pass to Arellano, tinulak yung kakampi. Arellano. 2 points. Pwede sa'yo, kampe. Grabe ka, Dong. Namimersa ng kampe. Makmak. Amanya. Pass to Danao. Oy, umigot-igot. Tumira, wala. Boss Uy! Nakaagaw na naman si Makmak. Danao to ball. Dami ng agaw ni Makmak, oh. Tapos si Danao nakashoot. Magtalas. Pass to Anthony. 2 points Basket. by Anthony Dalangin. Bakbak. 15 to shoot. Ramos, no good. Foul. Ayan, Two shots nasa para free kay throw Danao. na naman si Danao. First throw. Uy, No lagi. good. Tignan natin ang pangalawa kung papasok, ha. Lagi Second gano'n, throw. eh. Uy, sablay na. Napagod siya. Pinagod siya ng kaibigan Danao, natin. jump shot. Uy, kapos. Up. Out of bounds. Line violation. Arellano. Pass to Soliman. Pass to Dalangin. 2 points for Anthony. Makmak. Pass to Danao. Ang ganda ng pasa. 2 points by jersey number 22. Arellano. Pass to Dalangin. Pass to Magtalas. Jump. No good. Rebound. Boss Emil pa rin. Ricky. Pass to Soliman. Jumps. No good. Rebound Dalangin. Reverse up. Pinasa pala. 2 points by Basket kay Emil Boss yan. Emil. Kaso tinakbo na ni Makmak. Pinasa kay Ramos. Jump shot. Basket. Change 5. Change 5. 5 minutes na pala.
5 minutes. O, yung score natin. 33-29. Ito na ang huling 5 minuto ng second quarter. Dito na yung huling palitan nila ng 5-man. Nakapaglaro na lahat. Miranda, pass to Dalangin. Dalangin, back to Miranda. 5 to shoot. Who's ball ref? Ako, number 14. Second team foul, Maranao. First throw, Miranda, pasok. Second throw. Wala. Rebound, Rondo. Out of bounds. Cataldo. Pass. Uy, lakas. Miranda. Top. Traveling violation. Sailboat landing. Lopez, pass, San Roque, binalik kay San Roque. San Roque, initya, wala, nakakuha nino. Dapat takal, Beltran, umupo sa ere, wala. Miranda. San Roque, kaliwa, 2 points. Miranda, pass to Saez. Uy, pass to Rondo. Rondo pa rin. 10 to shoot. Dalangin. 5 to shoot. Si MJ, nagawan. Uy, nada pa. Rondo, foul. Basket. Foul, Beltran. Kami sasama sa Sambales eh. 3-point play. Uy. Beltran, umubura naman. Wala. Rebound pa rin. San Roque, pass to Beltran. Uy! Passball. Number 7, Magtalas. Passball. Second personal foul. San Roque, paso. Patalbo, wala. Nagkatabigan, nagkasundutan. Nakakuha ni Rondo drives. Wala rebound. San Roque. Pass to San Roque, back to San Roque. Ayun na. Sinakop na ng San Roque. Ayun na. Miranda. Pass to Saez, sandali lang daw. 15 to shoot. Dalangin. Jumper, no good. Rebound, Lopez. Pass to Patalbo. Pass to San Roque, nawala yung bola. Miranda, pass to Rondo drives, binigay kay Saez. Oy. Foul number 15. Lopez. 2 minutes 17 na, dalawa na lang lamang ng Maranao. First personal foul, Lopez. Warning for penalty, Maranao. Lumabas si 2 shots Macmac. para kay Pakit. Nahabol na sila. Aray ko, bumasok Ayan na, isa na lang. Isa na lang alamang. 35-34. Second throw. Papasok ba? She shoot down. All, 35. San Roque. Pass to Patalbo. Oy! Patalbo. Nako na agaw ni Dalangin. Pass to Rondo. Rondo pa rin. Wala rebound Dalangin. Noy! Foul. Kitang-kita. Foul. Dabok. First personal foul, Dabok.
penalty. Panlamang nila to, panlamang. Uy, sabi No good. 2 minutes and 2 seconds. Ayan na, 2 minuto na lang. Second throw, basag na. Lamang na lang isa ang Dolmar. Lopez. Paso Patalbo. Patalbo to goal. Uy, balik ang kalamangan sa Maranao. Miranda. Miranda. Pass to Saez. Wala. 2 points by Rondo. Balik ulit sa Dolmar. Uy, ang baba. Uy! Eh, Saez. Sumisigaw pa na ko eh. Miranda. Miranda. Wala. Saez. Wala. Ayan. Wala pa rin. Tabok. Magtalas. Foul. Wala! Oh! Foul. Usman ref. Free throw niya, 2. Basket. First throw pasok. Check natin yung pangalawa. 2 na lamang ng Dolmar, 39-37. 3 ang Pasok pa lamang. rin. 46 seconds. Alaka, tatrap na siya. Amanya. Lopez. Amanya. Pass to San Roque. Jump shot. 2 points. 35 seconds. $25 seconds. Wala. Amanya. San Roque. Wala. 10 seconds. Bakit kasi ang hilig na ng 5 seconds. The score is 39-40. Isa lang ang lamang ng Dolmar. Oh, halftime muna tayo mga kaibigan. Ayan ha. Nalamangan yung Maranao kaibigan, no? Pero niratrat sila ni Amanya doon. Nung lumabas si Amanya, na ano sila? Pahinga-pahinga sila. Ayan, si Kagawa DJ mga kaibigan, syempre. First ever Inter Toda 168. O, game na tayo, second half oh. Game. Okay, second half na tayo. Bola ng Dolmar. Saliman. Saliman jumper. Bang! Pinutukol agad ng 2 points. 3 lamang ng Dolmar. Amanya. Dito, ano na to ha? Bahala na yung coach ninyo mag-sub. Woy! Danao. Danao libre. O pinasa. 2 points. Villanueva. Miranda. Miranda. Drives in. 2 points. Knock-knock. Pass break kay Danao. Danao. Pass to Flores. 2 points. Jersey number 00. Foul. Danao. Agi. Nagpaliwanag pa. Kitang-kita naman sa camera. Ay! Second personal foul. Danao.
Uy! Soliman. Binibigla sila ni Flores sa depensa. Pass to Miranda. Miranda, pass to Dalangin. Dalangin, 2 points. Dapat yung mga ganun-ganun lang, oh. Find the open man. Amanya. Pass to number 20. Oy, tumira. Wala nakuha ni Flores. Sipag ng Flores. Flores. Pass to Amanya. 10 seconds to shoot. 5 to shoot. 3 seconds to shoot. 3 seconds to shoot. Foul. Foul, Kobe. Kay Amanya. Dalawang tira. First throw. Lamang ng 3, Dolmar, ha? Arenco. Kapos. Ano siya, na Kilian. Second throw. Wala. Rebound Rondo. Rondo, pass to Arellano. Pass to Dalangin. Dalangin, wala ng katabigan. Nakakuha ni Wering. Pass to Amanya. Amanya, naku, nasundot. Nakakuha ni Rondo. Arellano. Gumamit ng muscle. Wala nakakuha ni. Ito na, si number 22. 2 points. Balik sa isa yung kalamangan ng Dolmar. Dalangin, pass to Arellano. Dalangin, pass to hop. Sundutan. Doon ang bola sa Dolmar. Out of bounds. The score is 45-46. Lamang na isa Dolmar. Makmak. Pass to up. Same ball. Last touch Dalangin. Uy, nice fake. Nice fake. Wala. Danaw. Traveling violation. Sana tinira na lang niya, kunwari. Pwede yun, eh. Bagol. Pass to Miranda. Pass to Rondo. Rondo. Pass to Soliman. Chopper. No good. Rebound Dalangin. 2 points. Iba talaga mahaba. Amanya, pass to Danao. Danao, jump shot. Basket. Reserve timeout, Bernal. Isa lamang ng Dolmar. Oop. Timeout. Timeout. Timeout, Maranao. Maranao. Musbal rep, number 20 na lang. Ito na si Saez. Ayan na, oh. Saez. Uy! Pinasay Dalangin. Dalangin, jumper, no good. Rebound, Beltran pa rin. Beltran, pass to Flores. Flores, tumira, wala na rin. Follow up naman ni Beltran. Grabe ang sisipag na ito. Jersey number 13. Sipag nila, eh. Lamang na ng isa ang Maranao. 49-48. Miranda ay munti ka ba? Out of bounds. Foul. May foul pala. Foul si Danao. Number 4. Third personal foul. Third team foul Maranao. Uy, Doon ang nabitawan. bola sa kabila. Dagol, pass to Rondo. Rondo takes, Rondo drives, 2 points by jersey number 4. Beltran. Pass to Danao. Danao. Tumira wala. Uy! Nalaglag yung bola. Uy! By jersey number 4. Hindi niya akalain yun, ha? Uy! Lumusot na nalangin. Sablay pa rin. Rebound Beltran. Beltran, pass to Amanya. Amanya drives. Wala. Amanya pa rin.
Amanya ulit. Flores, jumper. Wala. Rebound Miranda. Miranda, pass to Arellano. Arellano. Out of bounds. Same ball. Substitution. Kailangan in. Miranda out. 4 minutes and 40 seconds. Papagod na si Rondo ah. Uy! Bago ba? Ayun na, nagawa ni Dalangin. 10 to shoot. Rondo. 2 points. 4 minutes, 20 seconds. Labang ng isa, Delmar. Makmak. Amanya. Pass to Flores. Pass to Beltran. Back to Makmak. Maubos timeout nyo, pare. Isa na lang timeout nila. Continue to shoot. Five to shoot. Ba, 2 points by Dalangin. Timeout. Isa na lang. Timeout, Maranao. Third quarter pa lang tayo, isa na lang timeout nun. Maranao, isa na lang timeout nyo hanggang 4th quarter. Sandoke. Lopez for 3. Tapos. Rebound Dalangin. Pass to Dalangin. Pass to Saez. Saez. Pass to Dalangin. Dalangin. Brother connection. 2 points by Galing, Anthony ganda nun. Dalangin. Lagi open si Anthony sa gitna eh. Dapat yun ang pigilan ng Maranao. San Roque. Pass to Beltran. Pass to number 09. Reverse. No good. Out of bounds. Same ball. 14 seconds to shoot. 5 na yung kalamangan ng Dolmar. Ha? Beltran. Pass to San Roque. San Roque. Drives. Wala. Dalangin. Pass to Saez. Uy, pwede yan. Pwede yan. Dalangin. Pag ganun, pwede pulutin yun. Oh! 2 points by Anthony Dalangin. Grabe si Anthony, oh. Beltran. Pass to San Roque. Foul. Saez. Push foul number 11. Dabo. Na-check. Dalangin. Pass to Saez. Ayun na naman, oh. Anthony, the scoring Grabe si Anthony, oh. Sunod-sunod, oh. 6 consecutive points mula kay Anthony. Siyam na lamang ng Dolmar. Dabo. Same ball. Narangan tayo, narangan. 12 to shoot. Substitution, rep. Substitution. Sub. Pasok na. Oh, 1 minute and 40 seconds ng third quarter. Danao for 3. Kapos. Alago! Kapos! 1 minute 30 seconds. Danao pass to Dabo, layup 2 points. 1 minute and 5 seconds. Danao, pass to Dabo. Dabo, fix. Dabo, naagaw. Ang haba niya, no? By Dalangin. $35 seconds. Nice pass! Ganda pasa, 2 points. Magtalas. 40 seconds. Nayayari sila ng ano, no? Pass cut ni ano, no? Ni Anthony. 35 seconds. Pagkapasa, biglang cut. Amanya. Number 9 for 3. Kapos. 20 seconds.
masyado lang mababa. Siya man lamang, oh. Score natin is 53-62. 9-point lead by Idolmar. Alright, ito na ang huling yugto ng bakbakan ng semifinals natin. Maranao Toda laban sa Dolmar Toda. Pass to Magmak. Dito sa Amanya. 168 Amanya. Inter Toda. Pass to number 22. First ever yan. Danao, wala pa rin. Nakatabigan. Dalangin, pass to Saez. Saez. Danao, pass to Magmak. Magmak drives. Wow, pumasok, oh. Basket count. Usbal rep. Foul Saez, first team foul Dolmar. Bonus throw. Bonus shot, wala. Rebound Nino. Number 22. Pwede ko. Backcourt violation yun, pre. Doon yung court nila, eh. Backward violation. Nalito. Naalog. Pass break ata yun. Arellano. Pass to Dalangin. Back to Arellano. 2 points. What a play by Arellano and Dalangin. Ang haba ng Dolmar, eh. Flores. Wala. Rebound Magtalas. Pass to Dalangin. Pass to Arellano. Pass to Saez. Back to Dalangin. 15 to shoot. 10 to shoot. 5 to shoot. Saez for three. Wala. Dalangin. Danao. Initcha kay San Roque. 2 points. Eight minutes, 10 seconds. Boss Emil, pass to Anthony. 10 to shoot. Dagul. Bumps, wala. Rebound Amanya, binato. Kanino. Dalangin. Pass to Dalangin. Pass to Arellano, pass to Magtalas. Jumps no good. San Roque. Tapos si Emil. Grabe yung Dalangin Brothers. Eto na, nag-agawan na sila. Danao to points. 5 na lang. Delikado to. Napagod na yung Dalangin na isa. Tumukod. Nag-agawa, no? Oy! Doon pa rin daw. Hero versus Nag-time out yung Dolmar, 64-59. Ninabol sila, oh. Mahaba pa yan. 7 minutes pa yan. Napagod na yung mga Dalangin Brothers, yo. Mukhang dito sila mayayari pag ganyan. Saez, pass Dalangin. Rondo. Pumihit, wala. Nagkatabigan. Bola ng Maranao, ha. San Roque, up. Number 22, pass to Flores, pass to Danao, bumigay, fade away, no good. Rebound na Arellano. Sandali lang daw. Pass to Kobe, pass to Dalangin. 15 to shoot. Dalangin, wala. Dagul. Nagkakatabigan, nagkatalunan na kanino. Doon ang bola. Saez, wala. Kanya ulit. Dalangin, 2 points. Danao ang ganda ng pivot. Pass to San Roque. Wala. Danao pa rin. 2 points by jersey number 4.
minutes and 50 seconds. Dalangin, pass to size. 15 to shoot. 10 to shoot. 5 to shoot. Ah, libre. Gold. Aray. San Roque, no good. Uy, error din. Out of bounds. 5 minutes and 8 seconds. Substitution. Danao, tumira, 2 points. Ah. Rondo. Nako, may 8 seconds ka dyan. Dalangin. Size for goal. 2 points. San Roque. Hello! Out of bounds. Hindi pa nasalo yun. 7 kalamangan ng Dolmar at meron pang 4 minutes and 20 seconds. Dalangin. Pass to Rondo. 15 to shoot. Reserve timeout. Maranao. Op! 5 to shoot. Galing. Wala. Sit! 15 seconds to shoot. 10 to shoot. 10 seconds to shoot. Uy, libre na naman! Ginamit na nila yung huling timeout nila. Huling timeout na nila yung pre, baka hindi nila alam. 72-63, 3 minutes and 33 sa fourth quarter. May oras, may pag-asa. Ayan na, nagamit na nila ang huling timeout nila. Mukhang makikipag-rat-ratan sila. Small lineup ang pinasok. Ayan na. Back. Dabo for 3. Wala. Rebound Batango. Dabo pa rin. Dabo. Supal-pal ka nga lang. Same wall. 13 to shoot. Lopez. Pass to Beltran. Beltran for 3. Wala. Doon bola sa Dolmar. Binabalak nila 3 points tapos trap defense. Sabi ko na eh. Ayan o. Arellano. Nahuli. Suliman. Mayroong foul. Foul level 14. 5 fouls. Oh no, 5 fouls. 5 fouls. 14 seconds to shoot. 5 fouls na pala yun si Patalbo. Rondo. 10 to shoot. Ayan na, agaw nila. Danao. Uy, wala bumantay. Foul. First throw, pasok. Basket. Second throw. Pasok pa rin. Tatrap na naman sila, tatrap sila. Hinagis! Oy! Danao. Uy. Double dribble. Double, hindi pala natapik yun. 27 seconds. Sabi. Foul. 14 seconds to shoot. Ten to shoot.
shoot. 3. Shot clock violation. Amanya. Oy, 3 points to. Oh. No Pass good. supply. Last 2 minutes. Last 2 minutes mga kaibigan. Ayun na, dribble. Ayun na. Oy, ayun na. Danao, nag-iisa. 2 points. Time out, Dolmar. Time out, Dolmar. Abutin sila. 1 minute 47. 5-point lead by Dolmars. 1 minute and 47 seconds. May tinuturo. 67-72. Voice of the year, oh. Tinuturoan din ni Dodong. 14 daw sila. 14. Back to the ball game. Isa na lang timeout ng Dolmar. Tatlo yun ah. 1 minute 47 seconds. 14 seconds to shoot. 10 to shoot. Wala, baba daw. Boost ball. Third team ball. 2 fouls to give. Boost ball rep. Wow! Nalaglag pa doon. Amanya. Foul. Sinugod na ni Makmak. Boost ball rep. Dalangin. 1 minute and 29 seconds. Amanya. 1 minute and 29 seconds, ha? Uy! Kapos! Tignan natin yung pangalawa niya. Second draw. Uy! Wala talaga. Uy! Nakatabik pa. Foul. Dabo. Wala pa. Isa pa. Warning for penalty. Isa pa. Third personal foul. Dabo. Warning for penalty. Maranao. Uy! Nakalusot. Uli ka! Inagis na dito. Ayan na. Ito na. Ala ka! 1 minute 15 seconds. Arellano. Pass to Dalangin. Ayun na kay Saez. Tumira sa Ablay. Rondo. To Vince. Lopez. Pass to Amanya. Danao. Foul. Uy, may technical pala. Sino Foul yun? on number 46. Technical foul on number 46 for continuous complaining. Continuous complaining pala. Third personal foul. Basket yung una. Third personal foul. Anthony. Na-award na yung technical shot na pasok niya. 55 seconds na lang. Pumasok yung pang-penalty, pang-akop shooting niya. 5 pa ang lamang, 76, 71. Sablay! Rebound. Danao. Foul. Foul sa tabo. 52 seconds. Time log sa ating fourth and last quarter. 52 seconds na lang tayo mga Score kaibigan. natin 76-71. Sablay. 52 seconds. 5 lamang, 76, 71. Oy, ano yun? Ala, si Dabo. Paul pala si Dabo. Penalty. Dabo. 5 fouls.
para kay Tabok. Na-technical pa nga. Continuous complaining. Oy, alis kayo dyan. Technical yan. Ay, hindi kayo. Sila. Ayan, dapat walang tao sa loob. Yan, o. Ayan, ganyang kaluwag dapat. Paso para kay Dodong. Tapos penalty pa. Dito naman kay Dalangin na. Siya yung na-foul ni, ni Dabo. Woy! Anim yung lamang. Anim lang yun, ha? 50 seconds. Anim lang ang lamang. May technical na naman. Technical foul, charge to coach to terminate the game. Back to bench. Under 2 minutes, merong technical. Pero hindi na nila lalaroin. Ayan yung score natin na 78-71. Ayaw na nila. Binigay na nila. Oh, dahil dyan, syempre dahil binigay, Dolmar. Panalo ang Dolmar. Oo nga. Dolmar ang panalo. Dapat hindi na kasi tatawagan. Tayong rules. Papaliwanag. Under 2 minutes ng fourth quarter, continuous na tayo ng technical. Wala na tayong warning. Yun lang, nag-uwian na sila. Anyway mga kaibigan, dahil yan ang nangyari, panalo ang Dolmar, sila ang unang papasok sa finals. Okay na po. Dolmar. Okay, next game tayo, next game. Casimiro laban sa Natividad, phase 3. O pang Natividad. Ano to, pangkalahatang Natividad ba to? O pangkalahat? O, phase 3 lang. O Natividad phase 3 to. Tapos Casimiro. Alright.